रेस्पॉन्ड करो भाई। सर आमे असाइनमेंट क्वेश्चन एबे सुधा पाइनु सर। All those questions you have been raising, my dear, you raise those questions to the regional office at Bhubaneswar, not to me. Right? I am an outside resource person. Process sir. Right. To whom sir we should contact for that? Actually That program in charge, the director, the deputy director, so many people are there. The coordinator in your center, you ask them. That should come in website, I think. I will check the yes, sir, website. website is there. We searched, but we did not get sir that assignment question. That sir that we will provide. So one thing you can do, you send them a mail or you send them a WhatsApp message or you call them over phone. Nowadays, ICT has been very हेलो beneficial. Yes, yes, sir. Right? हेलो भैया ग्रुप में भेजा है जो असेसमेंट क्वेश्चन प्लीज आप थोड़ा मते ऐड कर दियो ना ग्रुप रे। और ठीक है आप नंबर दीजिए मैं ऐड कर देता हूँ 8249 Please help them. ये फोन कर दिया 23014। अच्छा सर मोर नंबर टा भी टिके ऐड कर देथांते आ गुटे नंबर दोची करंतु ठीक है आप नंबर बोलिए 8249 23014 499 8249 23014 यस राइट यस आ गुटे नंबर सर टिके नोट करंतु सर आ गुटे नंबर बोलिए हेलो हाँ बोलिए 966 966 हाँ 83 हाँ 58 हाँ 643 हाँ नारायण मोहांती। ठीक है मैं ऐड कर देता हूँ ठीक है आ गुटे नंबर थैंक यू सर। आ गुटे नंबर 8249 अरे तुम से चैट बॉक्स रे लिखी देयो सी ही विल नोट इट है चैट बॉक्स थिबो देखो राइट चैट बॉक्स ब्रो चैट बॉक्स नहीं ओके ओके नले ए टाइम ते तुम मिस करियो जदी तुमे आ जे ब्लॉक ता मिस कर दियो रे बाबा मते जो समय दिया हिची द टाइम इज लिमिटेड ओके so let us start now. The number of participants has crossed 100. Yes. And I'm here for you. I have been assigned 4 blocks, right? जी 4 blocks on this module, Understanding Education. The first block was, what is education? Education as an operational aspect of the society, right? Society gets operational through education, right? And so far education is concerned, it is a purposive endeavor, it is a continuous process, it is a lifelong process, right? Education is a lifelong process in the sense that education begins at birth and ends at death. So even that is not a very long time to grasp knowledge. One lifetime is also not enough to grasp knowledge. And we have tried to differentiate between education and learning and schooling. And we have also discussed education as an institutional network. Institutional networking, starting from early childhood care education to tertiary level education, through elementary education, secondary education, higher secondary education, and college education and university education. It's a networking. There must be continuity. But as a matter of fact, so far as the functional aspect is concerned, it was a bit fragmented. Therefore, the continuity was broken. And as a result of which, National Education Policy 2020 made it
made the institutional network undivisible, right? Linkage would be established. And the block 2 relates to education, its basis, foundation. And we have discussed mainly socio-philosophical basis, historical basis also, starting from ancient Indian education to education during, Buddhist period, Muslim period, then British period. And I have also told you education after independence. So we have discussed both education during pre-independence period and post-independence period. During post-independence period, we had University Education Commission in the year 1948. Then we had Mudaliar Commission, Secondary Education, in the year 1952. Then we had Kothari Commission, which is called as Education and National Development. Education Commission 1964-66, which was the basis for formulating the national policy on education in the year 1968, which is the first national policy in education in this country. Then we had this 86 policy revised in 92. Then for this 21st century, the policy was formulated for 21st century, that is known as National Education Policy 2020, right? One is National Policy on Education, and now we have National Education Policy 2020. Please mark the difference. This is a very subtle difference, but you have to be very exact. And supports required for education we have discussed. We have discussed this community participation. Community participation varies from level to level. We have a structure called School Management Committee at the elementary level. Then we have got a School Management and Development Committee at the secondary level. Then we have all these things in Odisha. Now we have this more school, more college. These are the bodies which seek to elicit community collaboration. You know that without community collaboration, education cannot be fruitful, cannot be helpful to achieve the goals of our society. And in unit block 3, we have these educational goals reflected in our constitution, that is related to our socio-political ideology, right? Socio-political ideology ଆମର ସବୁ ଅଛି, preamble ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବ୍ଲକ 3 ରେ ପଲିଟିକାଲ ଫୋର୍ସେସ କେମିତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ କେମିତି political decision making for educational operation that you must have realized, and ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଏଇଟା ବେଟର ରିଅଲାଇଜ କରିପାରିବ ଆଜିର ତାରିଖରେ। ଆଜିର ବ୍ଲକ ହଉଛି ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଓଭରଭ୍ୟୁ। ଏଥିରେ something philosophical is there, really philosophical is there, ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ fourth and final counseling session for all of you, right? So Yes, sir. এই সেশনে ଆମେ ଯୋଡିଏ ୟୁନିଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁନିଟ 12, ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ବହି।
সেটা হচ্ছে এডুকেশন ইটস ডাইমেনশনস aspects যা ବି କହିପାର ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 13 ହଉଛି education knowledge generation. Education is a process to generate knowledge, right? Generate ମାନେ କଣ? To produce knowledge. ଆମ କାମ education ରେ କଣ? We have to produce knowledge and we have to ହେଲା କି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ To do work for the society. Okay. So basic dimension ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ପାଇବା educational aims ଗୁଡାକ educational aims ଆମର କୋଉଠୁ ମିଳିବ ପଲିସିରୁ national ପଲିସିରୁ constitutionରୁ National Education Policy 2020. एनपी ହଁ ତେଣୁ education ର distinctive feature କଣ ସେଗୁଡିକ ଆମେ discussion କରିବା ହେଲା education ର Sir, ଗୋଟେ sir, କୋଉ ୟୁନିଟ ଟା ପଢା ହଉଛି ଆଜି ସାର୍? ଆଁ କୋଉ ୟୁନିଟ ତମେ ଟା କଣ ପଢା ଡେରିରେ ହଉଛି? ଜଏନ କଲ ନା ଶୁଣିନା ମୋ କଥା ମା ତୁମେ ଆଇଦର ଡେରିରେ ଜଏନ କରୁଛ କି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନା କୋଉଟା don't ask me to repeat. I have been saying that କୋଉଟା ପଢିବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ଖାତାରେ ନୋଟ କର ପୁଣି ଯାଇକି ତାକୁ ପଚାରୁଛ you are wasting your time Unit 11, you are Unit wasting 12, my Unit time 13. ହଁ so unit 12 ରେ କଣ ଅଛି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛି ଡାଇମେନସନ educational aims objectives ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା ତୁମେ 1972 ରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନାଲ କମିଶନ ବସିଥିଲା ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆୱାର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି ମାନେ କଣ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ପୋଟେନସିଆଲିଟି ଅଛି ସବୁତକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଚିଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା our goal of learning to be has been achieved ତେଣୁ ପୋଟେନସିଆଲିଟି Sir, ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟୁଟ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣା ଯାଉନି କ୍ଲିୟରଲି ସାର୍ ତମେ ଯଦି ମ୍ୟୁଟ ନ କରିବ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ତମେ ତମେ ତ କହିଲ ସେମାନେ ତ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆଚ୍ଛା କିଏ ମ୍ୟୁଟ କରିନାରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟୁଟ ୟର ଫୋନ you say them I don't have the patience to tell all these things କଲ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କଲ ଆଉ କଥା ନ ଶୁଣିଲ ତମେ ତ ମାନେ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେସ ଟୁ ଫେସ ମୋଡାଲିଟିରେ ଦେଖା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ମୋର ଡାଉଟ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏଇ କଥା ସବୁ ନ ଶୁଣିବ ତେବେ you will be missing a lot I promise you I assure you right so please listen to me carefully and whenever you are listening you also jot down the main points right if you have any clarification note it and after the session you can make your observations you can get your doubts clarified this is how we go right so तबे लर्निंग टू बी गोटे इंटरनेशनल कमिशन थिला ता रिपोर्टर ना होची लर्निंग टू बी एडगर फाउरे थिले तार चेयरमैन एनु इंटरनेशनल लेवल से माने करथिले गोटे कांसेप्ट सेटा होची कोन ना लर्निंग सोसाइटी हबो गोटे जोठी everybody will take the responsibility of his her own learning to be एनु धीरे धीरे परिवर्तन हला ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ NP 86 ଆସିଲା ସିଏ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଦେଲା ଯେ ଏଜୁକେସନ ହାଜ ଆନ୍ ଆକଲଚରେଟିଂ ରୋଲ ଏଜୁକେସନ ଆଜ ଆକଲଚରେସନ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଏଜୁକେସନ ଆଜ ଏନକଲଚରେସନ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଆଜ ଆକଲଚରେସନ ଆଗେ ଏନକଲଚରେସନ ତାପରେ ଆକଲଚରେସନ ଆକଲଚରେସନ ଏନକଲଚରେସନ ହେଲେ କଣ ହବ na it will refine your sensibilities your perceptions sensibility perception refine ହେଇଯିବ କଣ ହବ ନା you will be able to contribute to national cohesion national solidarity national integrity ତାପରେ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ଆସିବ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ ଆସିବ ହେଲା କି ଏସବୁ ଆସିଲେ କଣ ହବ
Now it will further the goal of socialism, secularism, and democracy enshrined in our constitution. ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଏଣୁ ଏଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲିଜିମ। ସୋସିଆଲିଜିମ ମାନେ କ'ଣ ନା ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଲିବର୍ଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଯୋଉଗୁଡାକ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପଛରେ ଥିଲା। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଣୁ ଏ ସୋସାଇଟି ଏନସିଓର କରିବ ଯେ ତୁମେ କାମ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବ, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ପାଇବ। ସୋସିଆଲିଜିମ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ସୋସାଇଟି for your security, food, necessity, and you have to contribute according to your ability. ହେଲା, ସମସ୍ତେ ହଉନି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ନହବ ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳିବନି। ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ହେବେ, ଧନୀ ହେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗରିବ ହେଇଯିବ। ରିଚ୍ ବିକମ୍ସ ରିଚର, ପୁଅର ବିକମ୍ସ ପୁଅରର। ତେଣୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ, ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲିଜିମ। ଆମେରିକା ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି। ହେଲା, କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମରେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲିଜିମରେ ସବୁ ଫଣ୍ଡ, ସବୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନସିଓର କରିବ ଯେ ତୁମ ଆବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କର ଏବଂ ତୁମ ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପଇସା ତୁମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହବ। ସିକୁଲାରିଜିମ, ସିକୁଲାରିଜିମ ମାନେ ଦେଶ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ରିଲିଜିୟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ହିନ୍ଦୁଇଜିମ, ମୁସଲିମ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ, ଜୈନିଜିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମେଜରିଟି। ଡେମୋକ୍ରେସି କ'ଣ କହୁଛି ନା ମେଜରିଟି ମଷ୍ଟ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ବଟ୍ ମାଇନରିଟି ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ ଅର୍ ଇଗ୍ନୋର୍ଡ। ହେଲା କି? ଏଣୁ ଆମେ ସିକୁଲାରିଜିମ କି ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଆମେ କୌଣସି ପନ୍ଥ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେ କୋଉ ଅଫିସିଆଲି ପନ୍ଥକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁନୁ। We do not patronize any religion. ସେଇଥିପାଇଁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଦଉନା ସ୍କୁଲରେ। ରାଇଟ୍? We all respected to each other. ହଁ, we have to respect other religions. Right? ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି କ'ଣ, ବଟ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ ଇଜ ସଚ୍ ଏ ଫିଲୋସଫି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଫିଲୋସଫି, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଧରିବେ। କାରଣ ଆମ ଧର୍ମରେ ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ଫିଶ୍ୱର ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁମାନେ କେତେ ତା ଭିତରେ ନାସ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆସ୍ତିକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବେଦକୁ ମାନୁଛି, କିଏ ବେଦକୁ ମାନୁନି, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଆକୋମୋଡେଟ୍ ଏଭ୍ରି ରିଲିଜିଅନ। ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ସବୁ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର କଥା କହିଥିଲେ, ସବୁ ଧର୍ମ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆମର ଯିଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? Dr. B.R. Ambedkar. ଆମ୍ବେଦକର ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ବୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ, ନିଓ ବୁଦ୍ଧିଜିମ। Sir, why he changed their ଆରେ ସେଇଟା ଇତିହାସର କଥା, ସେଇଟା ଏଜୁକେସନ ନୁହଁ ବାପାର। ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ରହ। ହେଲା, ଯେ ଏମିତିଆ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେସନର କନସେପ୍ଟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଏଜୁକେସନ, ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଏଜୁକେସନ। ରାଇଟ୍? ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ କହୁଛୁ। ଏଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଆସିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଭିଜନ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଦେଲା। ତା ନାଁ ହଉଛି ଡେଲର୍ସ କମିଶନ, DELOR। ହେଲା, ତାର ଟାଇଟଲ ହଉଛି କ'ଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦି ଟ୍ରେଜର ୱିଦିନ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦି ଟ୍ରେଜର ୱିଦିନ୍। ସେଥିରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି କଥାଟାକୁ ରଖିଲା, ଯୋଉଟା 72 ମସିହାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତା ଆଗରୁ ଆଉ ତିନିଟା କଥା ଯୋଡ଼ିଦେଲା। There are 4 pillars of education. Right? The first pillar is learning to know, learning to learn. ମୁଁ କେମିତି ପଢିବି ସେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ହେଲା,
Learning to know, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିବି how to learn, I can learn by myself, right? And learning to do, ଖାଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ନାହିଁ, I must do something. ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ learning to know ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଆମ ଏଇ ଭାରତର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସନାତନୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି learning to know ଜ୍ଞାନ, right? ତାପରେ learning to do କର୍ମ ଯୋଗ। Learning to live together. learning to live with each other. ଆମେ କଣ ସଂସାରରେ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇକ୍ସ ଡିସଲାଇକ୍ସ କଣ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ? So we have to No, sir. tolerate others, we have to tolerate the points of view of others, and we have to live together, we have to help each other. ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତ ସୋସାଇଟି ଡେଭଲପ କଲା ନା। ମଣିଷ ଗୋଟେ ସେଲଫିଶ ଆନିମଲ ନୁହଁ, ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ବିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାର। ଲାଷ୍ଟ ପିଲାର ହଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ବି। ତୁମ ଭିତରେ ଯେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଟ୍ ଇନଟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିଟିଜ୍। ତମ ଭିତରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପାସିଭ ହେଇକିରି ଅଛି, ତାର ମାନifestation ହବା ଦରକାର। ମାନifestation ବହି ପ୍ରକାଶ କେମିତି ହବ ବାବା? Through the process of education. Who will orchestrate the process of education? The teachers. You are all would be teachers, future teachers of India, right? ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବ। ପିଲା ପାଖରେ ଅଛି କଣ? ସବୁ ପିଲା ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି। ସବୁ ପିଲା ହଉଛି ୟୁନିକ୍, ସବୁ ପିଲା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବ। ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ଯଦି ନର୍ଚର କରିବା ତେବେ ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିକୁ ରିଅଲାଇଜ କରିବାରେ ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ରାଇଟ୍? ସୋ ଏଇ ଚାରିଟା କଥା କହିଲା କିଏ? ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଥ୍ ଟ୍ରେଜର ୱିଦିନ୍। ଏବଂ ଏଜୁକେସନର ଡିଷ୍ଟିଂଟିଭ ଫିଚର କଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଜୁକେସନର ଡାଇନାମିକ ପ୍ରୋସେସ। ଡାଇନାମିକ ମାନେ କଣ? ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ତାହା ଡାଇନାମିକ, Change. ଯାହା ସ୍ଥିର ରହେ ତାହା ଡାଇନାମିକ ନୁହଁ, ନୁହଁ କି? Statics. ହଁ, ଷ୍ଟାଟିକ। ଓପନ ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜଟା ବେଶୀ ଫାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜଟା ଭେରି ସ୍ଲୋ। ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯୋଉଠି ଲିଟରେସି ଅଧିକା, ସେ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଚେଞ୍ଜଟା ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରେନି। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେଟେଡ ହେବେ, ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଓପନ ହବ, ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହବ, ସେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ହିଁ ହବ। ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଲୋକଙ୍କର ନିଡ୍ ଡିସ୍ପୋଜିସନରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ୟୁ ନୋ, ବିକଜ ଅଫ ସାଇନ୍ସ, ବିକଜ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହେଲା କି, ବିକଜ ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ, ଆମର ନିଡ୍ ଏସବୁ ବଦଳିଗଲାଣି ନା। ଆମେ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ବିନା Yes, sir. ରହିପାରିବେନି, ଆମେ ହେଲେ ଟିଭି ବିନା ରହିପାରିବେନି, ଆମେ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିନା ରହିପାରିବେନି। ଏଣୁ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର। ଆମେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ଅନଲାଇନ ପାଠ ପଢିପାରିବନି। ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସେଟ୍ ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପଢିବନି। କରୋନା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ଦିଆଗଲା, କରୋନା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ଇଭାଲୁଏସନ ହେଲା। ଏଣୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏଜୁକେସନରେ, କାରଣ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଇଭଲଭିଂ। ଏଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ସେ ଚେଞ୍ଜକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ଏବଂ वी हैव टू चेंज फॉलोड बाय कंटिन्यूटी। ଆମର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତନ, ମୌଳିକ ସଂସ୍କାର, ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତାକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିକିରି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଏଜୁକେସନ ଇଜ ବୋଥ କନଜରଭେଟିଭ as well as progressive. ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ମାନେ ଡାଇନାମିକ। ଗୋଟେ ହେଲା କନଜରଭେଟିଭ ଫଙ୍କସନ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କଲଚରାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଆୱାର କଲଚର ଇଜ ରିଚ କଲଚର, ୟୁ ନୋ। ଏଇ କଥା ତମେ ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିଦେଶକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ କେତେ ଆମ କଲଚର ଇଜ ରିଚ। ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି, ପୁଣି ଆମ କଲଚର କମ୍ପୋଜିଟ କଲଚର, ଇଟ୍ସ ଭେରି ରିଚ କଲଚର, ରାଇଟ୍? ଏଣୁ ଆକଲଚରେସନ କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଏନ୍ଇପି ରେ କହିଲା। ଏଣୁ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା? ଆମେ ଖୋଜିବା ନା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଖୋଜିବା।
आम कंटेक्स्ट अनुसार आम कौन पढ़ेबा केमती पढ़ेबा राइट ये गोटे फीचर डायनामिज्म रहिबो कंटिन्यूटी रहिबो आम पाखे अल्टरनेटिव रहिबो आम चूज करिबा आवर ओन लर्निंग ट्रेजेक्टरी राइट एनो अल्टरनेटिव अच्छी अल्टरनेटिव डिपेंड करुछि आम कंटेक्स्ट उपरे हैला एवं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी बदली जीवो आजिकल देख तुम्हें बीए जी पढ़ुला नॉर्मली आम पढ़ला बीए 2 वर्ष था पुणी बीए 3 वर्ष है बर्तमान से कहला बीए 3 वर्ष सरी पारे 4 वर्ष सरी पारे पिला 4 वर्ष डिग्री की अधिक दिन नहीं पारती देख के स्ट्रक्चरल चेंज हो तुम यदि वर्षे पढ़ल कह मुझे मोर पैसा पत्र रोजगार कर आसबि कि मो बापा को देखिकी आसबि कि मोर पिला जन्म कर आसबि ये बाई झीटे जाऊे बोल जाऊ माने बाय बाय करिया एवं कहीदबा बाबा रे माँ लो फेरिले तुम्हें आमर देदबा गोटे डिग्री डिप्लोमा देदबा सर्टिफिकेट देदबा 1 ईयर सर्टिफिकेट बुझी कि ना नहीं सी फेरिबो फेरिया पर्यंत अनुष्ठान ने तार तथ्य रहिबो जा फल सर एजुकेशन को फ्लेक्सिबल करि पारुचे पूरा पूरी फ्लेक्सिबल जेंदी बाबा तुम होटल ले जाई पचारुच जा फल सर या द्वारा गुटे गरीब पिलाटे से पाठ पढ़ी के ता कोर्स कंप्लीट करि पारियो सुनो पूरा कहानी सुनिला परे तुमे तुम मतामत बाबा दप जेंदी अधारु काई मतामत देई दउछ हला जने शिक्षक माने जो माने एजुकेटेड पिला दे शुड हैव क्रिटिकल थिंकिंग दे शुड हैव ए सेंस ऑफ सस्पेंडेड जजमेंट मु बई आरंभ करनी तुम कहल आज्ञा गरीब पिला मनीष हो मनीष हो कि पणस हो तुम शेष जाए बई सरी नहीं तुम कौन व्यस्त कहीं हो बाबू तुम टीचर हम केते रंग देखेबे पिला तुम आगे शुण आगे है सो स्ट्रक्चरल चेंज होगा जाऊँगी वर्षे पढ़ला पिला दी कह मुझे जाऊँगी सार ना जा तू फेरले आमर तो गोटे सर्टिफिकेट दे दबा जी क्रेडिट से करिया कथा जी आवर पढ़िया कथा से पढ़ी ताको ये रश्मिता रणा किए जाऊँची आउची आको छाड़तु नहीं हु इज कंट्रोलिंग इग्नू तरफ जे कंट्रोलिंग कर मो तरफ अनुरोध रहा दिस गर्ल रश्मिता रणा इज गोइंग एंड कमिंग बैक एंड शी इज डिस्टर्बिंग ऑल ताको अलाउ करंतुनी somebody in IGNOU who is controlling, please see that that girl is not allowed. Right? So, existing institutional structure change. देखो प्रथम रू पिला 5 वर्ष पढ़िबो फाउंडेशन स्टेज 3 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पढ़िला ता संगे क्लास 1 क्लास 2 पढ़िला ता कौन पढ़िबो से ना फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तापर पढ़िबो कौन ना प्रिपरेटरी स्टेज 3 4 5 तापर कौन पढ़िबो 6 7 8 तापर सेकेंडरी आसीबो 9 10 11 12 सेकेंडरी दीटा को मिसी गला सेकेंडरी हायर सेकेंडरी आगुर हमें कौन कहथुल ना 10 + 2 + 3 पैटर्न स्ट्रक्चर थिला बर्तन स्ट्रक्चरल चेंज हे गला हला एनो ई जिंस सब हबो टेकिंग इनटू कंसीडरेशन आवर कंटेक्स्ट राइट तेणु पिला जी पढ़ी पारुनी पैसा कारण अन्य कारण आम शिक्षा वंचित करिया ना जो से फेर किंतु सी भाई गोटे सिस्टम आम जेनेट करिया पड़ो क्रिएट करिया पड़ो सो दैट समस्त डेटा आम पाखे थी इट रिक्वायर्स द स्किल ऑफ बिग डेटा मैनेजमेंट इज आवर सिस्टम रेडी राइट ये कथा चिंता करियो ना हठात कि हाँ कहीदेला हबनी एणु आम चाहूँ मोटामोटी भाव में प्रमोट करवा लाइफ लॉन्ग लर्निंग एवं जो पाठ आम पढ़ेबा से पाठर प्रासंगिकता आजिकल तारीख थिबार अछि रेलेवेंस सो दैट सी गोटे किछि करि परिबो जो पाठर रेलेवेंस अगेन इट विल वेरी फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट राइट केतोड़ा जिंस जोठी कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट केमती आम कम्युनिकेट करूचे एटा बर्तमान सबु पाठ पे सबु सब्जेक्ट एरिया पे दरकार सो इट हैज इट रेलेवेंस एनो से माने टूरिज्म गोटे नो एरिया
हॉस्पिटल मैनेजमेंट गोटे नुआ एरिया होटल मैनेजमेंट है तापर जो मेंटल हेल्थ नुआ एरिया कम्युनिकेशंस ये जो जिनस गुड़ाक बर्तमान नुआ नुआ डिसिप्लिन इमर्ज कला एवं आमर रोची कौन ना गोटे डाइवर्सिटी रोची विभिन्न वर्गर लोक आसुचंदी एटा गोटे आमर हिट्रोजेनियस ग्रुप होमोजेनियस ग्रुप नो राइट होमोजेनियस माने कौन समझे समान गोटे बयसर है गोटे लेवल कि गाँ पिला अच्छा एवरेज पिला अच्छा किए चाकरी करके पढ़ुची किए एम्प्लॉयमेंट पाई नहीं पढ़ुची किए अन्य पाठ पढ़िक एम एजुकेशन कर डाइवर्सिटी अच्छी ना तेणु वी हैव टू एड्रेस द डाइवर्सिटी दिस इज आल्सो वन डायमेंशन ऑफ एजुकेशन आमर ध्येय रहिबो कोन विल मेक इट इंक्लूसिव वी आर ओपन टू आइडियाज वी हैव ओपन एक्सेस राइट एवं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो तुम एडमिशन नहीं सी धारा सी चली एवं आमे बर्तमान एजुकेशन गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट माने कौन जो दूर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलिबो एजुकेशन रो रिटर्न मिलिबो आगुर पाठ कौन वी आर माने पाठ पढ़ा को आम कहूँ इट इज एन इंट्रिंसिक वैल्यू इट इज रिक्वायर्ड इन इटसेल्फ ये कथा ना बर्तमान आम कहूँ जो रिटर्न मिलिबो से भाया पाठ आम पढ़ेबा जातीय शिक्षा नीति 1986 गोटे भारी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट कही that education is an investment in present and future तमे एमए पढ़ुच एथर कि पैसा इन्वेस्ट करथबो तुम पछरे कि गोटे बेनिफिट देखथबो ना ना नहीं यस नदी कि पड़े Yes, sir. बेनिफिट Yes, sir. वर्तमान आम सिस्टम को सेति की इक्विप करिवा सेही पाठ पढ़ेवा जो पाठ पिलांकु बेनिफिट दबो बेनिफिट माने नेसेसरीली नो जे चाकरी चाकरी नहले भी तुम एमितिया पाठ पढ़िबो एमितिया दक्षता हासिल करिवो जोटा कि निज गोड़े निजे ठिया होई परिबो किछि करि परिबो हां हां होबनी चाकरी करियो पैसा धरिक बुलिबोनी जंबड़ी बिकिगिरी ये सब होउछि ना एनो तुम एमिति पाठ पढ़ितबो जे तुमे कामे लागि जो सेल्फ रिलायंट बापा जदि घर विदा करदे पुअरे तू बड़ हो गलुनु ते पढ़े देली तू बर्तमान तो व्यवस्था कर तुम पेट पोषि पार तो जदि हाँ तेज तुम ठीक पाठ पढ़ीच सी भाया पाठ बर्तमान पढ़ा हम राइट जो पाठ तुम इन्वेस्टमेंट कले आजिकल देखुन बाया हो लोक एमबीए करू लॉ करू अरे जो डिसिप्लिन जो बेसिक डिसिप्लिन फिलोसफी दुकान ने आउ पिला नाती इकोनॉमिक्स दुकान ने पिला कमिलेनी हिस्ट्री दुकान ने पिला कमिलेनी ये नहीं एनु पाठ गुड़ाक आम से हिसाब से रिअर्गानाइज करवा कंटेंट गुड़ाक बोले पिला आ बर्तमान ये जो सब्जेक्ट सब अच्छी एजुकेशन हेल्ले आम भिड़ बहुत तुम मैंने सब आसलनी शह शह पिला किंतु पाठटा को एमती पढ़ो काम लगे तुम जो आसो डेरी शुणव अधा लिख अधा हम के करेक्ट सर एजुकेशन तुमको दो पर्सनल सैटिस्फैक्शन यू शुड हैव ए सेंस ऑफ पर्सनल अकम्प्लिशमेंट एवं तुम्हें पर्सनल अकम्प्लिशमेंट पाइबा संगे संगे यू मस्ट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू सोशल डेवलपमेंट सोशल प्रोग्रेस सोशल इंटीग्रेशन you should be able to fight against social evils right issue काम करिवो आखिर के पाठ पढ़लो तमरी में हां अरे देश दुनिया में पढ़िवो ना तमर में पढ़िवो हमर पर पाठ कहूची कोन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे तार ये पढ़े न थे प्रैक्टिकली किंतु वर्तमान अलग देखा जाउची समस्त निज पय से बरा गैप थ्योरी और प्रैक्टिकल ने से गैप टा को केमती हमें ये करबा से एंटरप्रेन्योरशिप ऊपर जातीय शिक्षा नीति 2020 रे गुरुत्व दे जाइछि
ये शिक्षा माध्यम ही आम डेमोक्रेसी की ठीक से इंस्टॉल कर परिबा इंडियन कंडीशन फोकस स्किल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल लोक सब जो हिपोक्रेसी करी लोक बाड़ा जड़ा करी भोट पाई जाउछंती कहीं इंडिया होउछ कहलो पाठ न पढ़ी सी नेता जे एमई पास सी जाको डायरेक्शन दब सी आईएएस अफिसर सी ताको हाँ हाँ मारिबो कहीं ना वर्तमान केमिति जीतिकी आसिला तुम जानिछ तुम बड़ पिला सब जानी भोट भोट भी दबनी तुम जानिछ कि नहीं जने साधारण लोक जने इंटेलेक्चुअल सी कौन इलेक्शन में भोट पाइले जितबो मो भाई मुझे कह भोट रे ठिया हेबी मत किए भोट दब तुम मन भोट दब नहीं जने प्रोफेसर थे श्रीराम दास पॉलिटिकल साइंस ये जगतसिंहपुर बालिकदर ठिया हेले से दी थर ठिया हेले दी थर जगह हारले बहुत पढ़ा लिखा लोक भाया प्रोफेसर आउ कि ना जर्मन रे जाई पीएचडी करके आसतो सर एबे माकड़ा हाथ शालग्राम रहउछि एनु माकड़ को आइदर तुम्हें मनीष हाथ के शालग्राम दब तुम मनीष चिन्ह मनीष को बाछ ये जो सब हिडन एजेंडा रहउछि हाँ ताको सब बाछ पड़िबो हम पॉलिटिकली साउंड नले हम त हाथे हम क्षमता ना हम क्षमता हम हाथे पास वाला को सर आईपीएस ऑफिसर गुटे सैल्यूट मारुचंती सर मारू गणतंत्र लोक माने सब किंतु जेंदिया लोकटे पछरे रहो जे गाइड कर परिबो राइट एवं एजुकेशन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आनिमार साहाय्य करिवो एजुकेशन ह्यूमन राइट्स गोटे ह्यूमन राइट्स अच्छी आमर यूएन जनरल असेंबली रे पास होईची 1994 मसीह गोटे ह्यूमन राइट्स डे होईची आम ये जो मध्य गोटे होईची ह्यूमन राइट्स एक्ट पास होला परे आम देश मध्य गोटे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन होइतला हला जने फॉर्मर चीफ जस्टिस तार चेयरमैन थे आम आम राज्य जने लोक चेयरमैन थे ना कहि परिबो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन जस्टिस रंगनाथ मिश्र ना सुनी जाओ प्रथम नहीं सर चेयरमैन हला एनो ह्यूमन राइट्स माने कौन ह्यूमन राइट्स वर्तमान प्रति क्षण से उल्लंघन होउछि तुम राइट जो तुम पाइबो फंडामेंटल राइट हमको समको तुम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में गर्ल चाइल्ड राइट अच्छी बंचिबार अधिकार अच्छी डिसेंट जीवन यापन कर अधिकार हमर अच्छी हम कर परुछे हला कोड अच्छी कचेरी अच्छी सब अच्छी ह्यूमन राइट्स कमिशन अच्छी तथापि लोक मैंने वंचित होती बाड़ी पुलिस क्या कहीदी कि मारिदेला जे सी तार किसी है ये गोटे देखुना गोटे मंत्री ओडिशा रे मारते दिन दीपर गोटे पुलिस वाला मार कहीं माइला कौन माइला वर्षे है कि जना पड़ानी कोर्ट चली आज आज तार वर्षिकिया होची एपटे कोर्ट चली बुझिपारछ ना बोले स्टैच्यू तैयारी होउछ बे अभी बस बस एनो गणतंत्र कोन एई भले गोटे मंत्री तू की मारदेले तुम पिठरे पड़िबा रे नहीं नहीं सर बस 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 एनो जे लिबर्टी एजुकेशन लोगों को एम्पावर करिवो एवं तम राइट की हमको असर्ट करियो पड़िबो असर्टिव हवा पड़िबो राइट ଆମେ ପାଠରେ ଯାହା ପଢୁଛୁ ସେଇଟା ହଉନି एक्चुअली हेलो तमे करूनो तुमे कोन करछो कैन यू राइट कैन यू असर्ट योर राइट तुम के कमेंट माइले तमे डिफेंड करियो ना निजु को हां जियो तुम जदी की गोटे कमेंट मारला पब्लिक प्लेस रे तमे डिफेंड कर परिबो निजु को तुम राइट पूरा डिसेंट लाइफ लीड करिवार तुमर कथा कहबार अधिकार अछि ना कथा कहला माने तुम चाकरी गला Sir, if people raise their voice, they are getting threatened. सर जो मान देशर लीडर हेबे समानकर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहिबा निश्चित आवश्यक तो दरकार कि हम देश तो जेतोले लिखले संविधान पैरामीटर किछि रहू नाही अरे सुन संविधान जेतोले लिखा सेतोले देशर परसेंटेज ऑफ लिटरेसी 2% कि 3% तला सब मूर्ख बुझबल ना नहीं आ तादर जदि हमें ये करबा एतले कोन बीए एमए ए सब पाठ थला हम
ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହାୟର ଏଜୁକେସନ କେବେ କି 1854 ପରେ 4ଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା। তুমি ପଢିଲନି କି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ? એટલે জি জি ପଢାଶୁଣା স্যার କରିକି ଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲେ ତ ଆମେ ସେ କଥା ଲେଖିଥାନ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଯାଇ ସେ ତାହେଲେ ଲେଖିଲେ କଣ ସିଏ ଚେଞ୍ଜ ହବନି, ଏମିତି ରହିବ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନା ହବନି? ହବନି। ହବନି କାହିଁ ହବ ନା। ଯୋଉମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗଲେ ଦେଶର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସାର୍ ମୋର୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପ୍ରଫେସନାଲ ଆରେ ବାବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଶୁଣ, ଯଦି ନ ରହିବ ଯୋଉମାନେ ଗଲେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିବ, ବହୁତ ସଂଶୋଧନ ହେଲାଣି ହେଲା କି, ବହୁତ ଧାରା ବଦଳି ଗଲାଣି ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳିବା ଲୋକଟା ଯିଏ ହେଲା ସିଏ ପୁରା ଅଳ୍ପ ପଢିଛି, ସେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ପଢୁଆ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇବି, ଯଦି କୋଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଓମାନେ କୋଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ। ଏମିତି ହେଲେ ତ Anyway, ଛାଡ, ଏଜୁକେସନ ଆଉ କିଛି ଆମକୁ ଏଜୁକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରିବ। ଏଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରିଆ ଏମର୍ଜ କରିକି ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଏଜୁକେସନ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଫର ଏଥିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଥିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଥିକ୍ସ ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ? ସବୁ କାମରେ ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରିସର୍ଚ୍ଚ କର, ଯୋଉ ପାଠ ପଢ, ଏଜୁକେସନ ପଢ, କୌଣସି କାମ କର, ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ଏଥିକ୍ସ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ଏଥିକ୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ଏଥିକାଲ। ଏଣୁ ଏଜୁକେସନ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଏଥିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଣିଷର କରେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା ରାଇଟ ଡିସିସନ ନବ, କରେକ୍ଟ ଡିସିସନ ନବ। ଏଇ ଏଥିକାଲ ସେନ୍ସ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ଏଥିକ୍ସ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ନର୍ମ, ଗୋଟେ କୋଡିଫାଏଡ ନର୍ମ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ହେଲା କି। ଆମର ସେମିତି ଟିଚର ହେବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଥିକ୍ସ ଦରକାର, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ ଜିନିଷଟା ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିକାଲ ତମ ହବ ମାନେ କଣ, ତୁମର ରାଇଟ ରଙ୍ଗ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମ ପିଲା ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ ନାହିଁ ତମର ଏଥିକ୍ସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋରାଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା। ମୋରାଲିଟି କଣ? ନୈତିକତା ମୋରାଲିଟି ଟିକେ ତମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ତମେ ବିଚାର କରିବ। ଏଥିକ୍ସ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ତମେ ବିଚାର କରିବ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ତମେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟିଚର ହବ କୋଉଠି ହେଲା, ନୀତି ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ କ୍ଲାସରେ ନୈତିକତା କହିଥିଲି, ହଁ ତୁମେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବ ଜିନିଷଟାକୁ ହେଲା କି, ଯେ ପିଲାଟା ଟିକେ ଫେଭର ଦରକାର କରୁଛି କି, ଟିକେ ଫେଭର ଦେଲେ ସିଏ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ କି ହେଲା କି। ଏଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମେ ମୋରାଲି ସେତିକିବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହବ। ୟୁ ମେ ନଟ୍ ବି ଏଥିକାଲି କରେକ୍ଟ ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ବି ମୋରାଲି ସାଉଣ୍ଡ, ରାଇଟ୍? somebody who is morally sound, he may not be ethically also correct. In that situation, life ରେ ଆସିବ, but you have to take a call. So the education and the culture, they are two related things. But a cultural identity ଆମର ଅଛି, and that is to be nourished through education, right? ପୁଣି education ତମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଣ ନା ଗୋଟେ aesthetic sense. aesthetic sense କଣ? ଗୋଟେ appreciation, ପଜିଟିଭ ଆପ୍ରିସିଏସନ, ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରି ଶିଖିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ଦେଖିବେ କଣ କୋଉଠି ରହିଗଲା ଖୁଣ, ସେ ଅମୁକ ସାର୍ ପଢଉଥିଲେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା କଲେ, ଯେ କଣ ସୁବିଧା କଲେ ତାକୁ ତୁମକୁ ଦେଖାହବନି ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅସୁବିଧା ସେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିବା ନା ଯୋଉଟା ଭଲ ସେଇଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିବା? କେମିତି ଦେଖିବା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କେମିତି ରହିବ, ରାଇଟ୍? ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା। ଆଉ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦମୟ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ କହନ୍ତି ହେଲା କି, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପ୍ଲେଜର ଦବ। ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ ପାଇଁକି ଆମେ କଣ କରଉଛୁ ନାଚ, ଗୀତ, ଡ୍ରାମା, ଖେଳ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ନା। ଏଟା କାହିଁକି? ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ, ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ, ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟୁଜିକ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ରାମା, ଥିଏଟରିକ୍ସ। କୋ-କାରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଁ ନାଇଁ, କୋ କରିକୁଲାର ତ ବହୁତ ଆସିବ। ସବୁ କୋ କରିକୁଲାରରେ କଣ ଆସିବ ଏସ୍ଥେଟିକ ସେନ୍ସ କି ବାବା? ପେଣ୍ଟିଂ, ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ, ଏସବୁ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ କିଏ କହନି? ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଇଜ ନୋନ୍ ଫର ପ୍ରମୋଟିଂ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଥ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ, ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ ହଉଛି କୋଉ ଯୋଗ? ଆନନ୍ଦ ଯୋଗ। ପିଲା ପାଠକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, let him have the generous joy of learning। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଇଆ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ ନା?
এই ୟୁନିଟ ଏତିକି କଥା କୁହାଯାଇଛି। କୋଉ ୟୁନିଟ ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିଟ 12। ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିବ ତମେ, ସମାବେଶ କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ବିଭିନ୍ନ ଡାଇମେନସନ କଣ କଣ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ରାଇଟ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ କାହିଁକି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଆମେ କରୁଛେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକିରି କି ତମ ଘରେ ତମେ କରୁଛ କି ଦିନ ବେଲା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କେମିତି ତମେ ଜ୍ଞାନ ଜେନେରେଟ ହଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଏକାଠି ବସିକିରି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଏଥିରୁ କିଛି ଜେନେରେଟ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ସାର୍ପନ ହଉଛି, ତୁମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟିକେ ସାର୍ପନ ହଉଛି ନା ହଉନାହିଁ? ଆରେ ହଉଛି ନା ହଉନାହିଁ? Yes, sir. ହଉଛି, ହଉନି? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ sir. କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଟୋ ନାଁ ଶୁଣିଛ? हाँ हाँ Yes, sir. ପ୍ଲାଟୋ, ଗ୍ରୀକ ଫିଲୋସଫର ପ୍ଲାଟୋ। ପାଠ ସିଏ କହିଲେ ହଁ ନଲେଜ କେମିତି ତମର ହବ, କୋଉ ନଲେଜ ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ ନା ରିଜନିଂ ଇଜ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ ନଲେଜ, ରାସନାଲ ନଲେଜ। ରାସନାଲ ନଲେଜ ରିଜନିଂ ରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି। ଆରେ ରିଜନିଂ ମଣିଷ କଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରିଜନିଂ କରିକି ବଞ୍ଚିବ? ମଣିଷର ଗୋଟେ ଇମୋସନ ନାହିଁ, ସଫ୍ଟ ହାର୍ଟ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ। ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଆମେ କହିବା ରିଜନିଂ, ମଣିଷ ମରିଗଲା ଅର୍ଥ ସେ ତରିଗଲା ଏଣୁ ତୁମେ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏମିତି କହିକି ମଣିଷକୁ ବୁଝେଇ ହବ? ଆରେ ଓମ ପ୍ରକାଶ, ଓମ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, आगे सर ତମେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଲା କଣ ନା ଜୀବ ଚାଲି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାର ଅମର, ଏଇ କଥା କହି ବୁଝେଇବ ଲୋକକୁ? ନାଇଁ ନା सर ଇଏ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ନା। ରାସନାଲ। इमोशनल गोटे अछि ତମେ ଇମୋସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା, ଏଣୁ ପ୍ଲାଟୋ କହିଲେ ରିଜନିଂ, ରିଜନିଂ କି ପ୍ରମୋଟ କର, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ପ୍ରମୋଟ କର, ହେଲା କି? ये माइंड की कंट्रोल कर दो इंटेलिजेंस, बुद्धि, बुद्धिवाद। हिगेल भी से कथा कहला, प्लाटो, हिगेल। अरे अच्छा कथा गोटे मनीष कौन ये रैशनल एंटिटी ओनली? हाँ अरे ठीक मनीषर तो पुणी टिके खैचा हब ना, हब ना नहीं ना सब भूल तुम सब ठीक रीजनिंग परफेक्ट? Yes, sir. ନାଇଁ ସାର୍ No, ସମସ୍ତେ sir. ଏମିତି ଅଛି। इंटेलिजेंस रीजनिंग ये जो एबिलिटी टा एजुकेशन डेवलप करिवो एवं रीजनिंग रो तुमरो ज्ञान हबो, नित्य नित्य वस्तु विवेक हबो, हला कि कोडे नित्य अनित्य तमे भेद करि परिवो, तुमरो विवेक ज्ञान जागृत हबो। ए सब हमर इंडियन कांसेप्ट एटा। तब आउट होची एटा कोन हला गोटे रीजन एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, जान लगे ना रिप्ले? हाउ गोटे होची सोर्स ऑफ नॉलेज होची सेंसेस, ताकू कहती एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज बा तुम कहि पार ताकू एक्सपीरियंशियल नॉलेज बा तुम ताकू कहि पार सेंसरी नॉलेज। अच्छी दार्शनिक से माने कहती सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, राइट? तुम्हें जदि आखिरे देखि पारुछ दुनिया को, तेबे आखि जदि तुमर काम करुची, आखि जदि तुमर भूल देखुनी, आ जहाँ ऑब्जेक्ट देखुछ सेटा भी जदि ठीक अच्छी अनमुव्ड जिनस, नित्य जिनिस, तेबे नॉलेज तुमर हला। किंतु तुम आखि कौन ठीक देखुची सब बेले? तुम आखि No, कौन sir. ठीक देखुची? बेले बेले भूल भाल देखु ना? भूल देखुची बा देखुची नहीं ना? तुम आखि दुनिया रे सब जिनिस को देखि परिबो, देखि परिबो? No. ହେଲା କି ଏଣୁ No, sir. ହଁ ସେଇଆ ହେଲା କଥା। ଆଖି ହେଲା, କାନ ହେଲା, ତମେ କଣ ଶୁଣିପାରିବ ସବୁ? କାନ ଶୁଣିପାରିବନି। No, sir. No, 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 sir. ଆଖି, ତମ ଆଖିର, ତମ କାନର, ତମ ନାକର, ତମ ଜିଭର ଏଇଟା ସବୁ ଲିମିଟେସନ ଅଛି ନା, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଆଉ ସେଥିରୁ Yes, sir. ଜ୍ଞାନ ବାହାରିବ। ସେ କହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫର, ତା ନାଁ ହେଲା ଲକ୍, ଜନ୍ ଲକ୍, ବ୍ରିଟିଶ ଫିଲୋସଫର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? तो प्लाटो कहला कौन रीजनिंग, सी जो लोग कौन कहते ना मिल लॉक, एम्पिरिसिस्ट मॉडल एमाने दियंती, लॉक, जॉन लॉक, बर्कली, ह्यूम, जेम्स मिल, एमान सब कहती जे एम्पिरिसिज्म, एम्पिरिसिस्ट एमाने कहती, हला
ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ କଣ ତାପରେ ଆରେ ପିଲେ गुरु वचन हाँ एने तुमको कौन करे बड़ो निजे ही होको एक्सपीरियंस द वर्ल्ड राइट एनो तेबे जाई तमर सब्सटेंशियल नॉलेज हबो किंतु यार भी लिमिटेशन अछि माने कोन जो ऑब्जेक्ट को हमें देखुचे यह स्थिर ना यह परिवर्तनशील आम आखि ठीक अछि कि नाही आमे जिनिसटा को पूरा पूरी चारियाडू देखछु कि नाही ना गोटी साइड रू देखिले आम नॉलेज पाक्षिक हबो ना होलिस्टिक नॉलेज हबो कि हबनी ना आमे उटा पहाड़र पाखुर देखिबा पहाड़र दूर देखिबा एका कथा पहाड़ कॉन्सेप्ट आमे देई परिबा मन करो अंध के जण जाईकी हाथी रो आकार केमतिया गवेषणा कले के जण ब्लाइंड पीपल ई होला कान को अरे बाप रे ये तो विशाल पंखा की धइला ता गोडू को एटे तो विशाल पिलार हैला बड़ खंबाटे ये जी जहा धइला से अनुसार से हाथीर वर्णना देला समझे ठीक कि कोन भूल की हाथिया भलिया किंतु सब भूल काई ना आखि नाही करि पेलेनी देखि पेलेनी एवं आखि थिला लोकंकर भी भूल दे बाहरिबो मन ग्लास रे गोटे स्ट्रेट ये हम पुरेवा स्ट्रेट थिंग गोटे पुरेवा पानी थबो ग्लास थबो हला कि सिंह सीधा देखाबो ना मौका देखाबो खाली पिले गुटका जार भीतर बंका के देखाबो सत्तर बंका रिफ्रैक्शन ना तुम आखिर दोष अछि वक्र ना दृष्टि सर मौका नो सेटा Sir, due to refraction. बस एडो बेले बेले आम सेंसेस अनुसार हम जाई परिबे आम टिके कोन मेथडिकल हवा ये रीजनिंग अप्लाई करबा आमे ट्रेन ने बसिचे आमे भाबिबा आमे स्थिर किंतु गछ पत्र गुडा दौड़ुछी एंते लागे नहीं तमाने कोन है सत्य आम सेंस No, sir. कहबो जे आमे बसिचु किंतु गछ पत्र सब बड़ जोर दौड़ुछी एनु सेति कोन दरकार नै दीटा को कंबाइन करियो पड़ियो ताको सिंथेसाइज करियो पड़ियो हैला कोन नॉलेज मस्ट बी बोथ rational and empirical experience करिवो रीजनिंग अप्लाई करिवो तापर ओ दिस इज दिस दैट इज दैट नहीं खाली लॉजिकल हेल हबो नहीं कि खाली आई मीन एक्सपीरियंशियल हेबो बेले बेले एक्सपीरियंस धोखा दिए गोटे झीटे सुंदर देखा जीव बोली कि सी कौन तुम भावुथो जो कान पिंधब बेके पिंधब सेटा ओरिजिनल सुना अरे बालक मैंने एमती लगे कि तुमको ना ये सब कौन तो कौन कहती इमिटेशन तू जानची बाबा ज्योतिरंजन कहल ना ज्योति ना किए कहला हाँ इमिटेशन जानची तो बेले बेले जो बालक मैंने ठकी जीवार चांसेस अच्छी ना बहुत धनी झीटे ना राजकुमारी टे देख इमिटेशन पकई बुलुथब ना धोखा खाई जीव तमे हाँ तेणु टिके रीजनिंग अप्लाई कर जहाँ देखुच सब बेले तुम सत्य देखुन सत्य देखा संभव नुह सत्य को सबुतक धर्म सत्यर तुम जापर राइट तेणु सत्यटा को कंप्रिहेंड करवा इट्स डिफिकल्ट इट्स नॉट दैट इजी तेणु सो वी हैव टू कंबाइन बोथ एक्सपीरियंस एंड लॉजिक so that we can know. We have to make a synthesis between rational knowledge and experiential knowledge. Right? And so knowledge of বিভিন্ন condition উপরে দেইছি knowledge মানে knowledge কা পাখের ଅଛି গোটে প্লাটো ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି କି who is a philosopher she goes he who has a taste for every sort of knowledge and not satisfied with whatever he knows he is a philosopher knowledge mane ya
ଏଣୁ ଅନସର୍ଟିନିଟି ଅଫ ନଲେଜ ବେଶୀ ସର୍ଟନିଟି ଅପେକ୍ଷା। ଇଭେନ୍ ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନଲେଜ ଇଜ ପ୍ରୋବାବିଲିଷ୍ଟିକ, ନଲେଜ ଇଜ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ସର୍ଟନିଟି, ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ନଲେଜ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛେ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ଟେଣ୍ଟାଟିଭ ନଲେଜ ହେଲା। ତ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ଜିନିଷକୁ ବିଲିଭ କରିବା ନା ଫେଥ ଉପରେ ଯିବା ନା କେମିତି କଣ କରିବା? ଆମେ କଣ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯିବା? ସାର୍ କହିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ, ସାର୍ କହିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ, ଆମେ କଣ ମାନିନେବା? ସାର୍ କହିଲେ, ସାର୍ ହଉଛନ୍ତି ଅଥରିଟି, ସାର୍ କଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ? ସାର୍ କଣ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସାର୍ ତ ତୋ ଭଳିଆ ମଣିଷ ନା, ରାଇଟ? ତେଣୁ ସାର୍ ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ବହି ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ଥିଓରି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, କେତେ ଥିଓରି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, କେତେ ଥିଓରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ରାଇଟ? ସୋ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ନଲେଜକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ମିନିଂ ବାହାର କରୁ, ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ମିନିଂ, ରାଇଟ? ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ, ହେଲା? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୃଗ ନୟନୀ, ଦେଖିଲା ମୃଗ ନୟନୀ ମାନେ କଣ ସୁନ୍ଦର ଆଖି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ତା ଆଖିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। ଏମିତିଆ ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ। ଏଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଟ୍ରୁଥକୁ କେମିତି ଡିଫାଇନ କରାହେଇଛି, ଟ୍ରୁଥକୁ କେମିତି ଜେନେରେଟ କରାଯାଇଛି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଏଗୁଡାକ, ହେଲା କି? ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିପାରିବା କେତେବେଳେ ଟ୍ରୁଥକୁ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ କଣ ଜାଣିପାରିବା? ଫ୍ୟାନ ଚାଲୁଛି ତା ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଏଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ମତେ କରେଣ୍ଟ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବି କରେଣ୍ଟଟା କଣ, ଜାଣିପାରିବିନି ନା। ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଶୋ ୟୁ, ଖାଲି ତା ଅପରେସନରୁ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଚାଲିଛି, ରାଇଟ? ସୋ ଏମିତିଆ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତିଆ? ଆମ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? କେମିତି ଜାଣିବା? ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ସବୁ ଅଛି ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନଲେଜକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟକୁ କହନ୍ତି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରୁଥ। ଖାତାରେ ଲେଖ, କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରୁଥ। କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ କଣ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରୁଥ। ମୁଁ ମନେକର ତୁମକୁ କହିବି ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଭେରିଫିକେସନ ଅଫ ଦି ଟ୍ରୁଥ, ଏମ୍ପିରିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ଅଫ ଦି ଟ୍ରୁଥ କଲା ପରେ ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଟ୍ରୁଥ ବାବଦରେ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଅଛି that is also the same idea that we observe. For example, ତୁମର ଧାରଣା ଥବ ଯେ during spring we hear the voice of the cuckoo, the music of the cuckoo. ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଲା, କୋଇଲି ବୋବେଇଲା, ତାପରେ ତୁମେ କନଫର୍ମ କରିବ। ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ତୁମେ ଅଛ ତୁମ ଘରେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ଜାଣିପାରିବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେମିତି କବାଟ ଫବାଟ ଦେଇକି ଏଠି ପଢଉଛି, ବାହାରେ କଣ ହଉଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ମୋ ମିସେସ୍ ମତେ କହିବ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ତୁମେ ଯଦି ଯିବ ଛତା ନେଇକି ଯା। ଏତେ ବର୍ଷା କାହିଁ ଜଣା ପଡୁନି? ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ନା ଜାଣିପାରିବିନି? ଆରେ ଗଛ ପତ୍ର ବଦଳି ଯାଇ ନଥିବ, ଓଦା ଓଦା ଲାଗି ନଥିବ, ମାଟି କାଦୁଅ ହେଇନଥିବ, ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ? ସବୁଆଡେ ପାଣି ଥିବ କି ନାହିଁ? କ୍ଲାଉଡ ହେଇଥିବ, କ୍ଲାଉଡ। ବାସ୍, ରାଇଟ? ତେଣୁ ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିବି ୟେସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁଥ, ନା ନାଇଁ? ଇଏ ହେଲା କଣ? କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରୁଥ। କାହା ଭିତରେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ? ନଲେଜ to be true must correspond with reality. reality କଣ?
ଏ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହବା ରିଏଲିଟି ହେଲା। ଏଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଫିଲୋସଫି ଅଛି ରିଏଲିଜିମ୍, ସେଟା ତ ତମେ ପଢା ହଉନି, ତମେ ସେ ଟିକେ ନା ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଦେଇଛି, ଛାଡ ସେ ରିଏଲିଜିମ୍ ଫିଲିଜିମ୍ ଭୁଲିଯାଅ, ତମର ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରୁଥ ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଟ୍ରୁଥ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ? ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୋହେରେନ୍ସ ଥିଓରି ଅଫ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରୁଥ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିଲ ଖାତାରେ? କୋହେରେନ୍ସ ଥିଓରି। କୋହେରେନ୍ସ ମାନେ କଣ? କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। गोटा जिनस जदि तुम कनसिस्टेंटली देखिल, फॉर एग्जांपल मु कनसिस्टेंटली देखिली जे गर्ल इज जॉइनिंग एंड गोइंग अवे, अगेन जॉइनिंग एंड गोइंग अवे, सेउड मु जाई कहली ना, कौन कहली? मु बोली झियो को अला करना, मते डिस्टर्ब होउछु हैला। एणु ये जो जिनस गुड़ाक फॉर एग्जांपल तुम मन कर मैथमेटिक्स स्टूडेंट कि पर्टिकुलरली अलजेब्रा स्टूडेंट, अच्छा मत कहल देखा अलजेब्रा रे इमती किसी गोटे नुआ फॉर्मूला आम बाहर करिपरिबा जोटा कॉन्ट्राडिक्ट करुथिबो a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab हे परिबो No, sir. हां काई हबनी? There are certain fundamental formulae, fundamental assumptions, fundamental principles behind a discipline, a subject. Sir, because it is an algebraic identity, it is always true. So it is an algebraic identity. Yes, right. You know, जितने सीन जोड़े जिन्स ट्रूथ जितने consistent, आउ तमर कौन सी उड़े जिन्स तुम की कोई दो वेले तुम कोई I have been abroad and I have seen white crows. Will you believe it? No. No. No, sir. कारण तुम जीवन में जिते कुआ देखीच सब तो कला ना ना नहीं धड़ा कुआ देखछ नहीं Nice, sir. मु कहि मेरु अंचल को जाइथिली सेठी देखिली धड़ा कुआ हेन सबरभ राइट से कह आपण हम देखु नथी किंदिया सो तापर थ्योरी चेंज हबा ना एनो गोटे कोहेरेंस कंसिस्टेंसी प्रत्येक सब्जेक्ट रे थाए जिते सब सब्जेक्ट रिलेटेड आइडियाज व्हिच आर कोहेरेंट make for a discipline or organized subject of study. Which will again, consistency of ideas and impressions about reality. Right? ये जिनस दीटा जिनस तुम टेस्ट को ट्रुथ करिवो हैला कंसिस्टेंट जदी अछि से ऑब्जेक्टिव जिनस सब्जेक्टिव जिनस हे परिबो राइट सेठू बर्तन तापर तथापि केतोडा जिनस ये तो गोटे स्कूल ऑफ फिलोसफी रो व्यू पॉइंट किंतु आमे जानिथिले नवग्रह किंतु ग्रह बदली गेलनी बर्तन ग्रह कांसेप्ट बदली गेल ना नहीं धीरे धीरे सेटा होउची तेनो सब बड़े बड़े एथिपि दरकार साइंटिफिक मेथड आ गोटे प्रकार ट्रुथ होउची प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रुथ गोटे स्कूल ऑफ फिलोसफी अछि ता ना होची प्रैग्मेटिज्म जो स्कूल को हमर एस्टैब्लिश करथिले किए न चार्ल्स सैंडर्स पियर्स विलियम जेम्स जॉन ड्यूई जो अमेरिकन फिलोसोफर्स राइट ए माने कहती जो ट्रुथ काम कला ताहा ही सत्य ट्रुथ व्हिच वर्क्स द आइडिया व्हिच वर्क्स फॉर मी इज ट्रुथ हला मनगर आम शास्त्र अच्छी आमर बुद्धदेव कहते कौन जे कौन कहते बुद्धदेव जानछ तो आमर शास्त्र कौन ट्रुथ कह कहल अहिंसा परमो धर्म बुद्धदेव से कहले जैन वाला से कहले आज तारीख रे मु मोर पिला पिली नहीं जाइछि सेठू किए गोटे मो झील कमेंट कला कि मो स्त्री कौन कहला कि ठकी देला कि कौन मिसबिहेव कला
ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଆସ ମା ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ସିଆଡେ ଚାହିଁବାନି ଆଉ ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇକିରି କମେଣ୍ଟ ଦଉଥିବ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି ନା ଅଡେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନା ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଝିଅ ହେଲେଣି ସିଏ ଚୁପ୍ ହିଁ ରହିବେ ରୁହ ମୋ ବାପା ମୁଁ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି କହିବ କି ନାହିଁ ରେ ଆସିଲେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ରହିଲା ଏଇଟା କଣ ସତ୍ୟକୁ ମାନିକି ଚାଲି ହବ ତେଣୁ ତାକୁ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କାମ କରିବ ମୁଁ ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ଦିନେ ଯାଇକି ସେଠି ବସିକିରି ଆମେରିକାରେ ମୁଁ ବସିଛି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକିରି ମୋ ଝିଅ ଆସି ମତେ କହିଲା ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଲୁଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧ ନା ଏଠି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ସେଟା ପିନ୍ଧେ ନା 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 ଏଠି ଏଟା ଚଳିବନି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇଟା ଲୁଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗିରେ ହବନି ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା କଣ ପିନ୍ଧିବି ନା ତମେ ଆଣିଛି ଯାହା ସେଆକୁ ପିନ୍ଧିବ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି କାରବାର ହେବି ମତେ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏମିତିଆ କଥା କୋଉଠି କୋଉ ପ୍ରକାର ଟ୍ରୁଥ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲିଟି ଅଫ ଟ୍ରୁଥ କୋଉ ଜିନିଷ କୋଉଠି କାମ କରିବ ହେଲା ଅହିଂସା ଆଉ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଥିଓରି ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ଆଜିକାଲି ସେଗୁଡା ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟି ରାଇଟ୍ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ଫଲୋ କରି ଜିନିଷ ଯାହା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଜିନିଷ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ କାମ କରୁନି ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ତେବେ we have to change it ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଯଦି କାମ ନଦେଲା ଆମେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପୁରା ଦବା ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ନିଅ ମନେକର କିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ଆଉ ପାରିଲାନି ଭୋଟ ହାରିଗଲା ତାମାନେ କଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ସେ କଣ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ମାଗଣା ନିଅ ଚାଉଳ you don't have to pay anything ଦେଶରେ ଖାଲି କାଙ୍ଗାଳ ମାନେ ବୁଲୁଥିବେ ସବୁଆଡେ କାମ କରିବୁନୁ ଖାଇବୁ କାମ କରିବୁନୁ ଖାଇବୁ ଏହା ହବ ଆଉ ସୋ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ଯୋଉଟା କାମ କରୁଛି ତୁମ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କହିବି ତମକୁ ସତ୍ୟମ ବଦ ସବୁବେଳେ କଣ ସତ କହିଲେ ହବ କି ସତ୍ୟମ ବଦ କାହାକୁ ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତୁମେ ପଦେ କହିଦେଲେ ଜଣେ କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ବିପଦଟା ଟଳିଯିବ ତାର ବେଶୀ କିଛି ହବନି ସେଠିକି କହିଦବ କଣ ଅଛି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେ ଆର୍ ରେଡି ଟୁ ଟେଲ୍ ୟୁ ଏ ଲାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କଟ୍ଟରବାଦୀ ଆମେ ମାନେ କହିବୁ ସତ୍ୟମ ବଦ ଧର୍ମମ ଚର ୟାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ହବ ସତ୍ୟମ ବଦ କି ଜଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କହିଲ ପିଲାବେଳୁ ତମେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିବ ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି କି ଜଣ ସତ କହୁଛ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସତ ତେଣୁ we have to be pragmatic ବେଳେବେଳେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡିବ are you ready to tell lies ଆରେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ are you ready ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ତମେ କୋଉଠି କଣ ଗଣ୍ଡୋଳିଆ କାମ କରୁଥିବ ବାପୁ କଣ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିବ ନା ମାକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିବ ନା କେତେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଜିନିଷ ତୁମ ଆଡେ ସେଟଲ କରିବ ନା ନା ସାର୍ ନା ସାର୍ ନାଇଁ କହିବ ବୋଉଲୋ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି ହେଲା ଅମୁକ ହେଲା ସମୁକ ହେଲା ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ ମା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ ଏହା ହବ ନା ନାଇଁ ସୋ sometimes you have to be very pragmatic you have to be very dynamic you have to manage right ତେଣୁ କୋଉଠି କୋଉ କଥା କହିବି କେତେ କହିବି କଣ କରିବି ମୌନ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ମୌନ ରହିଯିବ ଆରେ ମୌନ ରହିଲେ ହବ ମୁଁ ତ କିଛି କହିବି ନା ମୋ କଥାଟା ମୁଁ ନ କହିଲେ ମୋ ରାଇଟଟା କେମିତି ମୁଁ ଆସେପ୍ଟ କରିବି ମତେ ମୋ ରାଇଟ କି ଆସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସାଇଲେନ୍ସ ଫଲୋ କରିପାରିବି ପାରିବିନି ରାଇଟ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ କି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାଯାଏ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ବାଟରେ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବା ହେଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେ ଛାଡ଼ ତେବେ ନଲେଜ ଗେଟିଂ ପ୍ରୋସେସଟା କେମିତିଆ କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ୟୁ ଗେଟ୍ ନଲେଜ ୟୁ ଆକ୍ୱାର ନଲେଜ ରାଇଟ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ଜନ୍ ଲକ୍ ହେଲାନି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା କହିଲା ସେ କହିଲା ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ଟାବୁଲା ରସା TABULARASA ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ଟାବୁଲା ରସା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ ସ୍ଲେଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ଅଲେଖା କାଗଜ
क्लीन स्लेट माइंड टा तेणु ता देहरे जो कथा तुम्हें छापी दब से कथा छापी हो राइट एणु कथा हूँ कौन ना मु बेले बेले पिला पढ़ेला पढ़ाए टीचर जो पढ़ू तो कला पटे सी लिखिदेला माने पिला मुंडे लिखिदेला भाग रहीगला सी किंतु अन्य मैंने तो क्रिटिसाइज जमा ये कथा ठीक नुह पिलाटा गोटे कौन तुम भावुच कि पिला जो तुम पाक आस पाठ पढ़ा हुई इज कमिंग टू द स्कूल इज कमिंग विथ बैकग्राउंड इज कमिंग विथ सम एक्सपीरियंस ना नहीं ना ब्लैंक माइंड नहीं तुम मो आगे एत पिला बस शताधिक पिला तुम ब्लैंक माइंड नहीं बस मुझे कह बेदर गार बोली मानव अमुक लोक या कही या ही सत्य मानव ना सर मानव कि ना सर सो तेणु माइंड एक्टिव जिनस पासिव कर देछि कि जो सेंस ऊपर गुरुत्व देइकरी हला कि पासिव कर दला के तना कोन कहली जॉन लॉक ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट राइट एणु ये अप्रोच कौन होची मेंटल मेकानिज्म अच्छी जोटा फंक्शन करुची एज ए वीडियो टेप रेकर्डर माने वीडियो टेप रेकर्डर भलिया रेकर्ड हो जाउची एवं सेड़ा सब होची फेथफुल कॉपीज ऑफ इवेंट्स occurring out there सत्य जमान हला एणु स्टूडेंट माने कोन केबे पैसिव रिसीवर आजिकली पिला माने कोन पैसिव रिसीवर अछंती ना एक्टिव लर्नर अछंती त माने सब एक्टिव लर्नर ना मुया सेंस नॉनसेंस कहि तुम कोन टिपि दबो खातारे मु कहिछि बिली कि तू तो पुणी पार्टिसिपेट करछु ना तुम मन रे प्रश्न आसुची सो यू आर ऑल थिंकिंग बीइंग्स यू हैव कम हियर विथ सम एक्सपीरियंस बी तो पढितबो कोड ना कोडी बा अन्य को सब्जेक्ट री मध्ये एमए करथाई पारो की गुडी चाकरी करथबो एनोडा आउट ऑफ द वे जाई म जा कोन कहिबी तुम ग्रहण करिवो नो वे बुझ पले कि नहीं एणु आकु ग्रहण करा जाई परिबो नै जो बाबू कहिले कोन ना मन रखले ना नहीं पिले जॉन लॉक तापर आउ जने से कहले माइंड एज ए फ्लावरिंग सीड माने कोन मंजीटी लगेइलो हला कि पानी पानी देलो ऑलवेज एक्टिव लग हां एम्पिरिसिस्ट मानकर व्यू पॉइंट एटा हां प्रोबेल कहले फ्राइबल कहिची और बहुत लोक अछि कहिची हला कि एजुकेशन से वाला कांसेप्ट टीचर गार्डनर स्कूल गार्डन पिला प्लांट तुमको आला मंजी पोतीबो बाड़ दबो तासे पानी दबो फूल फुटिबो हला कि तापर एबे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हेची फॉर जनरेटिंग नॉलेज हां एटा को फिलोसफी रे कहंती एपिस्टेमोलॉजिकल कंसिडरेशन हला एपिस्टेमोलॉजी से दीटा को मिसई देले किए ना पियाजे जिन पियाजे ना ही इज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म विभिन्न स्कूल ऑफ साइकोलॉजी सब अच्छी बिहेवियरिज्म अच्छी तमरा कॉग्निटिविज्म अच्छी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अच्छी सोशल साइकोलॉजी अच्छी वर्तन चली आमर कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजी व्हिच इज वेरी क्लोज टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी राइट से दीटा को मिसई देले कागु दीटा अप्रोच हम देखले गुड होची कार ना टेबुलर रसा अप्रोच आउट हला फ्लावरिंग सीड अप्रोच मिसई से कहले नॉलेज इज ए प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव टू construct knowledge हम पियाजे का अप्रोच रे अनुसार it is a synthesis of clean slate and flowering seed approach हला एनो एटा बायोलॉजिकल अप्रोच मोर और लेस एथरे इंटरेक्शन ऊपर गुरुत्व दिया गला कॉन्टेक्स्ट ऊपर गुरुत्व दिया गला प्रीवियस एक्सपीरियंस ऊपर गुरुत्व दिया गला ई दिया गले कोन हो ना पिला इंटरेक्ट करिवो जमा बामे भाबिबनी जे पिला मुंडे रे किछि नाही ए कथा जो सार भाबंती ही जे फुल स्टूपिड
ପିଲାର କିଛି ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ସାର୍ପନ କରିଦେଇ ପାରିବା ହେଲା କି ସାର୍ପନ କରିଦେଲେ ସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବ ରାଇଟ୍ ଏବଂ ତାର ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବି ହବ ରାଇଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ପିଆଜ ପରେ ଭାଇଗଟ୍ସକି ତା ନା ସେ ବି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି କହିଲେ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ Vygotsky. ହଁ ଭାଇଗଟ୍ସକି ରାଇଟ୍ ଏଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି ଦେଲେ ଟୁ ଜେନେରେଟ୍ ନଲେଜ ଜେନେରେସନ ଅଫ ନଲେଜ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଦେମ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢିବ ପିଆଜେ ପଢିବ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢିବ ସେତେବେଳେ ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆମର ପେଡାଗୋଜିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ନଲେଜ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରାଇଟ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କେମିତି ହବ ନା ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ୱିଥ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କୋଉଠୁ ହବ ନା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କୋଲାବୋରେସନ ମିଶି କଲେ ଭଲ କରିବେ ନିଜେ କଲେ ଭଲ କରିବେ टीचर डायरेक्टेड लर्निंग ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ टीचर ଖାଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେସନ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବ टीचर विल बी ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज टीचर कौन करिवो ना ताको टेम्परेरी सपोर्ट टिके दे दो अरे तुम गाँ रे तुम देखछ ना छात पड़िया देखछ गाँ रे घर से छात आज्ञा पड़िया सर रे गोटे फॉल्स दिया जाए हैला कौन दिया जाए फॉल्स सेटू कौन करा जाए ना कालक्रमे से फॉल्स टाको विथड्रॉ कर निया जाए तापर छात रही इंडिपेंडेंटली पानी फाणी देल ये कल से कल किसी दिन गला गला पर कौन है विथड्रॉ कर एणु विथड्रॉ करने कौन हम छात रहा से टीचर काम कौन टेम्परेरी सपोर्ट देदेव सपोर्ट देकी पुणी सपोर्ट को विथड्रॉ करदेव कौन यहीटा हूँ कहया कथा पूरा टीचर डिपेंडेंट लर्निंग नुह यहाँ हूँ लर्नर ओरिएंटेड लर्निंग लर्नर कंस्ट्रक्टेड लर्निंग और लर्नर कंस्ट्रक्ट करिवो इन हिज ओन कॉन्टेक्स्ट इन कोऑपरेशन विथ अदर पीयर्स राइट एणु ये दीटा का अप्रोच को कंबाइन करिकी गोटे अप्रोच हला एवं नॉलेज जनरेट ए भाव में हम राइट सो विभिन्न स्टेजेस अच्छी कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट केमती हुए एणु बेसिकली जो मॉडलटा एम्पिरिसिस्ट माने देले सेटा कहते इंडक्टिविस्ट मॉडल है इंडक्टिव मॉडल बोली कहती मन रखता एम्पिरिसिस्ट किंतु एम्पिरिसिज्म संगे जदि आम एटा को लॉजिक टा को कंबाइन न करिवा तबे आम भूल भाल तथ्य रे उपनीत हवा एणु थ्योरी एंड कांसेप्ट प्रिसीड इन्वेस्टिगेशन जो थ्योरी आमर अच्छी एक्जिस्टिंग थ्योरी बा जो एक्जिस्टिंग कांसेप्ट आमर अच्छी आमर इन्वेस्टिगेशन पूर्व सेरा तक देखिबा प्रिसीड करिवो इन्वेस्टिगेशन पोस्टेरियर नो प्रिसीड तो मूलरू किसी थ्योरी किसी कांसेप्ट अच्छी ताको हम अज्यूम करिक चलिबा फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन राइट एणु जेणु आउ कौन सब दला थे सो मोटामोटी आम चाहिए टू हैव सब ऑब्जेक्टिव नॉलेज राइट ऑब्जेक्टिव नॉलेज पाइबा जहाँ द्वंद्व न थो जहाँ द्विधा न थो जहाँ वितर्कर स्कोप कम थी एमती किसी नॉलेज ना जहाँ वितर्क हम ना है कि कारण तुम जो मार्क्स हिगेल जो डायलेक्टिकल थ्योरी देते कौन कहते गोटे थीसिस अच्छी माने गोटे एंटीथीसिस अच्छी एवं थीसिस रो मेरिट्स डिमेरिट्स एंटीथीसिस रो मेरिट्स डिमेरिट्स ताको नेगिरी हम गोटे सिंथेसिस करियो पड़ियो दैट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच दैट इज हिगेलियन अप्रोच हिगेल जने तर्कवादी दार्शनिक थिले सी सब ये भलिया वे कथा कहथले राइट और क्या है गेनिंग डाटा अबाउट द वर्ल्ड डाटा केन पाइबो दीटा के तो मिसेबो रैशनल नॉलेज को आउ फैक्चुअल नॉलेज को
देखियो साइकोलॉजी रे तुम साहाଯ୍य करिवो फिलोसफी रे साहाଯ୍य करिवो एणो खाली आमे कहि परिबनी जे नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस इट हैज टू बी फिल्टर्ड थ्रू conceptual schemes यदि conceptual schemes रे पड़ी गला तबे हम तको ग्रहण करिबा सरी हाउ कोनला all these things are not so much useful किंतु data तो main जिनस knowledge रे facts evidence data information तापर तार classification तार ordering तार sequencing ये सब कले तमे systematic knowledge पाइबो so knowledge माने evidence based knowledge all these things are very important and this is there in the 2 units then you have unit and exercises check your progress right ये सब जिनस ये ଗୋଟେ क्वेश्चन टा देइछि माने करो factual truth formal truth empirical truth हैला ताको केमति डिस्टिंग्विश करिवो फॉर एग्जांपल से कहला न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एटा को ट्रुथ हबो को न्यू दिल्ली The factual truth. factual truth that's good the sum of the 3 angles of a triangle is 2 right angles that is an example of Experimental truth. formal truth Sir, formal truth. experimental this is logical हैला logical thinking rational thinking Thorndike's laws of learning is an example of This is Thorndike's laws- experimental. Huh? Experimental. Empirical truth. empirical is right empirical हैला Thorndike कौन कले का परे कले सब एक्सपेरिमेंट ना लॉज ऑफ लर्निंग कले लॉज ऑफ लर्निंग कौन कौन अछि सब लॉज ऑफ लर्निंग law of readiness law of exercise law of effect बहुत सारा अछि ओइ तीनटा मेनली हम धरथौ राइट Law of use. सो ए सब कथा अछि विभिन्न प्रश्न अछि तमर यदि क्लैरिटी कोथरा आसुनी तमे यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस कोन तम पचरे अच्छा जी वी हैव टाइम 6:30 तो हेची वी हैव हाफ एन आवर लेफ्ट you can ask me questions or you can give your observations on your program on the classes I have taken 4 classes I have taken कार कौन यदि डाउट थाए पचर make it जानी लो interaction is the key to generate knowledge आगर जो सो लेक्चर ऊपर गुरुत्व दे जाउथला that is not important that make कहीं इटा important no that makes the student passive recipients of knowledge किंतु एनालिसिस करी देखिले जे लर्नर माने पैसिव रहंती से माने होचिन एक्टिव से माने केतेले एक्टिविटी एक्टिव हेबे ना जेतेले इन्वॉल्वड हेबे इन्वॉल्वड स्पॉन्टेनियसली केमिति हेबे ना तांग इंटरेस्ट तांग नीड अनुसार हम तो काम करिया तांग तो काम में लगेबा तांग प्रश्न पचरिया पड़िबो हमकु बा हमकु से प्रश्न पचरंतु बोली तुम कहवा so that interaction will be possible interaction teacher student নহলে even teacher can encourage student interaction student material interaction right we can give them some oral works we can give them some written works we can give them some activities material based activities taking into consideration the subject geography पढुची पिला को हमें एंगेज केमति करेबा एम्पिरिकल देखिबा देखो और मैप उठे हैंड ड्रॉन मैप करू नै ड्राइंग शीट नै ए मैपटा देखे मैपटे करे ताकू तो सेन मिला केते ठीक केते भूल हला क थरे करिवो दि थर करिवो तीन थर करिवो तारे कर दबो मास्टर ठो बळी गिरी कर दबो मास्टर हाथ बोलू न थबो पिला देखै दबो करी गिरी सरकार बोले पिला can do better than teachers do you believe this अरे बड़े बड़े मास्टर ठो पिला और भलो थबे कर परबे एनो मास्टर को बेसी किसी मास्टरी एथरे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे देखेबार नहीं खाली फैसिलिटेशन बुझिलो
ଆଉ କଣ କହିବ କୁହ ରେ ପିଲେ ତୁ ଏମଏ ପଢୁଛୁଟି ଏମଏ ଏଜୁକେଶନ ହଁ କୁହ ସାର୍ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ यार କଣ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବି ଲେଖା ଦେବେ କଣ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଲେଖ କୋଉଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟରେ କହିବି ନା ଏଇ ୟୁନିଟ ପାଇଁ କହିବି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ କହିବି Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଆଜ୍ଞା sir. ଆଜ୍ଞା so you write discuss how education is purposive and continuous with reference to NAP 2020 right लिखिलो पिले Yes, sir. एक टा कहीं एक उड़ा जो ना इधर से चार एक टा देखना तापरे लिखो क्वेश्चंस गुड़ाक बहिरे discuss अछि the कि हाँ बहिरे हाँ टिक मार परिया बहिरे मारले मारिबो ना मारले नहीं तुम जा करियो करो ना सर बही आपण जे केवल कहउछंती हाँ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଦେଖ ସେଟାକ ଏଇ ବହିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଅଲରେଡି କହିଦେଇଛି ବହିଟା ଟିକେ ଆଉଟଡେଟେଡ ଅଛି ଇଗ୍ନୋ ବାଲା ଯାହା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଭାରି କଡା କରନ୍ତି ଇଗ୍ନୋରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବହୁତ ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ବହିକି ଖାଲି ଚାହିଁକି ଯଦି ବସିବ ମା ତେବେ ହାରିଯିବ ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ବି ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସାର୍ ତମେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବ ପଢିବ Sir, assignment strict ମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାଇଁ କଡା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ ଆଉ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଆ ଆଉ discuss the functions of education ସାର୍ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରେ କିଛି ଗୁଡ଼ା କ୍वेଶ୍ଚନ୍ ଡାକିଥିଲେ actually କଣ ଡାକିଥିଲି ତମକୁ ମନେ ଅଛି ମିଳିବ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ discuss the functions of functions of education from sociological perspective ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା sir. Yes, sir. ଆଜ୍ଞା sir. differentiate between enculturation and acculturation ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କାରଣ ମୁଁ ତ ନିଜ ମନକୁ ଡାକୁଛି ନା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇନି Differentiate between Differentiate between enculturation enculturation and acculturation. ଆଚ୍ଛା ଗଲା illustrate how ଏକା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ illustrate how education can promote both ହେଲା discuss how Indian education has been discuss how Indian education has been influenced by political system during post-independence period. लिख लो by हाँ influenced by during post independence
Period. Period. Yes. That's it. তারপর লেখা critically analyze the constitutional provisions in India for education. চলা তারপরে লেখো explain the individual and social aims of education. Explain the individual and social aims of education. Discuss how these aims, discuss how these two aims can be reconciled. ହେଲା ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗଲା ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ୱାନ୍ ର ନା ଟୁ ର ଦେଖିବା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏସ୍ ଟୁ ର ଲେଖ ସିଧା discuss the socio-philosophical basis of education. Hello. Again, sir. The socio-philosophical basis of education. I will look at trace the significant historical developments historical developments in education during British period. Hello. তারপর সেই লেখো trace the significant historical developments in education during